Ayan na guys. Umahon na sa dagat si Dugong. Ayan, chararaw. Ayan na. Lo. Siga maglakad ah. Lo. Ayan na guys. Dumating na ang makapangyarihang Shukoy. Lakad pa ba yan? Mataas na yung balikat ah. Di halatang masakit yung tuhod ah. Lupit. Ganyan pala yun? Ganyan pala yun? So, ayan guys. Yan yung siga guys. Siga maglakad. Ngiti-ngiti oh. Ngiting tagumpay oh. Parang walang dinadala-dalang problema oh. Pero nandyan na yung mga problema yan. Stress. Wow. Yan lang kagandahan guys pag content creator tayo guys. So kahit nakasimangot ka, nakangiti pa rin. O, diba? Ganun lang yun. Wait lang ka ra. Open na si Mike. Yun oh. Ayan, chararot guys. So ayan. Hanggang dito na lang guys. Kasi ganyan talaga yung lakad ni